Sa sisian pat ngai kublei ya pi baro ki baju syashkor ya kijing hikai lembaga nega YouTube channel bat ngada ai kublei kerpang naga bentar jeng kitu ki balai up community bat ki bala bat hadu dalam mit bah pi up ya ka jing hikai ke bala dem ni panmap na pi namar ba nagadao jong kajing bam biang kajing thut jong kajing wan jong kalait ngila penslam ngani kateo ko bala lai ngini le kat bala ya ka bangin ai ya kajing syakri ka ban penuh ni pi bar ngai scam ba pi adwai pi kersyan ngi kajing dwai ke jong pi bat kumbangiru ngi dwai na ka banta jong pi to blen kur khul ba kini kiji kai ke bangin yo hakani ka jan men to kajing suk kajong blai kan long lem ringkat bat pi hakani ka pon ngan teng yi ka tu kajing kai na ka te ka balalai ngai kran khandiat chapang kajing baptis how man sema khoi man tangin pe kai kani kajing baptis daw man sema khoi lani how man sema khoi bar ngai scam kani ka de ka subject kai ka bap ngi don kam ban yo sngo ngi don kam ban yo ji kai ban ngi don kam ban I ayu ka bible ka kren syapang jong kani ka subject ka bakrau ngi ne sedang ban puli na ka gospel ka jong Matthews kal nong ka balai bat ka khot ka bakhat oi bat kini gidi ki contain ki mau Yohanes nong pen baptis Ukraini kini syakini ki jiu ki bon ban kali u lau long na em u Messiah hang ni wan ban ya thu bau long tang utau bawan Hashua ban pen kre kalanti bat Ukraine syapang jong Ukris bat hakani gaju kajing kren kaju uda kren ru syapang ke haba uni unwan ke kawai na kijing syakri kawai na kijing kerku kabaun ai ki breu kalong ban pen baptis ya kita ki bangai dauman semakhoi sap ya ki kentien ki bau Yohanes wang ngasi syang pen baptis ye pi da kom ya kaban kelak kabamut handai utabon na dien jonga ulong kham krau boringa ubakam de nga ban rawat ya ki juti jong uta ken on pen baptis ye pi dau men sem khoi bat da gading ueutwa u Jesus Christ on pen baptis ye pi da omen sema khoi bat da gading hakani ka khat ka bangi I manta ka bau Yohanes Ukraine pang artli ke jing baptis ka baning kong wong nga pen baptis ye pi da ka ha ka kata kadi ka wei ke jing baptis pen baptis Yohanes ye ki bangai ye ki baklang man ha bat kumjuru u Jesus Christ uang ye ki sanran kachiba pilej ban yala ping gospel haki ben rio baro haki ta ki bangai on yo pen baptis on penim uang gospel do Marcus kan rio nong khat san pen baptis ki apostol pen baptis ki nong trei ya u barangai ha Henry kani ka jing baptis homan sema khoi kam de ka jing baptis jong pastor ni ki apostol ni Yohanes hangni pat unong pen baptis de u Jesus Christ utau bawan da din jong awang on pen baptis ma u dau men sema khoi pe yang ni u Yohanes u pen baptis yo bangai ha u Jesus u pen baptis yo bangai ha u men sema khoi kata ka ji pe bat ngim dei ban Socho bakala badia ka ka bau Paul Ukraine hakish teach kinong koren ka baning kong kal nong ka bakhat ar bat ka khot ka ba khat lai ya ka ba Ukraine chapang jog kita baro ki balangit balapan baptis sengi dawe men sim balong ka we ka met ka jong Chris kani pade pen baptis daw men sim ko hakamet u Chris u Yohanes lani u pastor pen baptis yorungai haka u Jesus pen baptis yo bangai how men sema khoi pat open baptis
yau bangai haka meru Chris lightly kijing baptis ngi yang ni nginum ya keren pat ya kawai kijing baptis kata kalong kabau Jisu ong kijing baptis kepada kading kabau keren pang kijing baptis jong ukren pang kijing pensitom kamdon jing habat ke kijing keren pang kini kijing kerku jong kijing baptis tong ini pet menta shu sepang kan kijing baptis au men sembakoi kalong kadika shisha ko mangala ong hakaji kai kabalen babaro kita ki bala khapat yaki ki bala klamon ki bala nge ki bala pdiang yo Jesus Christ kumundong penembasymet men sembakoi o wan ban shong hapa jongki mdan jing atachien ti shu nalor kata namar ka Bible ka ong kita ki bom donu man sim nyong blai kim long ki jangu na ta ka daw phim de man arta tien kani ke ipat kani ka jing bapte saman sim khoi kani pat ka de ka jing pen ku bor halor jong ki ka de ka jing pen ku bor halor jong ki pe ka no ka jing pa ka jing wan shong ka jong man sim khoi ha ka por jong ka jing penem kani pat de ka jing pen ku bor jong taw man sim khoi ubadan ha po jong pen ku bor ngi pengam yang hau kani ka de ka wai pat haka gospel ka jo Lukas arpusal nong de khat sau khandai u Jisu u ong ye ki sanran ke jo shuai ka bakin leit banyala pe ka gospel bakin up ha Jerusalem ka kular ka jong pa up on dalapan kup ye pida ka bor kai ngene ka bor hakikam juga apostol maning kong gerkhot bapra u Jisu ong pin yo pediang ya ga bor on daw men sim bakhoi on wanapi pin long ki sakhi jonga pin long ki nong phla jonga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria but ha kabak hadu kabakut jong kane ka perthai pai kajing baptism sim khoi ka kren spang kajing pen kop bor kadang ka je phe Shusho ngi pejak ya gajing baptis mesim bakhoan namar bangi kalapen klumari ki repuli ga Bible bakim tip kadon jing per ayu namar balei lapenon kam ya kani gajing syam sem de ki babon ki kenten re ga bathau pat ga jo gajing syam sem ya kani gajing pen baptis mesim bakhot la ni gajing pendam ila khot ya ka da kani ga tien ru ko ong bala pendap ya kiro man sema khoi hakikam juga apostol kalau ngba a dekat basarong la pendap ya kiro man sema khoi pe wong man sema khoi wan api on pen baptis piro man sema khoi hang ni wong la pendap ya kiro man sema khoi hakawi pat hakikam juga apostol al nong dekat lai pulai hakawo Petrus u pai pat syaka ikabau jual ya thul pa ban kerani kita ki jiu ki badan saudong ibabu jing kli yang ni siaman semang ne wong kani ga de kata ka ikabau jual ukuran nadu man shwa ba on teno book yo man sema khoi teno yo man sema khoi hakikam ji apostol no ga bespod khot sabusan habe ya thush pangka jing teno yo man sema khoi hakai yeng jong Cornelius kat bai ki kam ji apostol al nong khot lai pu pra pat kong pdiang yo man sema khoi u Petrus wong tok lak waman ban yo pen baptis ya pi ba pin pdiang ki jing ai ka jong man sema khoi haka ju ki kam jo apostol pral non khot khan yo ong gini ki nong Samaria kila pdiang yo man sema khoi pe hang ni la penun kam de ka tien pendam theno pediang yo masih makut bat pun kubor ku mo pios ngomane do man sim makut dai baro ki kran pangkajo ka jin syam sim dai de ki kenten ki ba per compare ki kenten yu bangi penong kam dai ka kran ka jo ka jin syam sim tung ini pe chu menta khnang bangi nang yo syu ka jin syai kani ka jin baptis how man sim makut la ne do man sim makut kani kaja bat kabut hadin jong kajing shaman sem jong kajing karsen kani kawan hadin kam de kajo ngan IP na ka Bible ki ya ki jingja kini rap ingi ban pensisha halor jong kani
ba kajing kharsin bat kajing penbaptis do men sema khoi kam de ka jo ka baning kong ngi i ha ka be dei bat kisenran ke jong Jesu la pendap ya ki do men sema khoi ha kis ngi Pentecost kumang i ki kam de apostol al nong ka ba sao ngi kisenran ke jong Jesu la pen ki Jesu ong pipim long sho ki jong kan ka pertai ha ka gospel jong Yohanes kat nyol nong ka khat sao kila long ki jong Jesus Christ ka baman lapan emiki but kum joro ha ka gospel ka jong Yohanes Lucas Paul nong khat ap sao wong what command pi ba pila be anoi ki ksoi ba pila ya labai ka gospel recommend pi ha ka ni ba ki kerteng jong pi la tho ha ka habneng ya ki kerteng jong pi la tho habneng ka ba pen ilapan ya ki but hakikam jaga hak gospel Yohanes khasal nong khot balai long balapan khu ye kiru daga tien ka jong blai hak jo kal nong ka ba khatsan hi jo Yohanes khot ka basaw basan ka ba penisri mil di kum ding so wan bat maki kitnat bat wong katnat ka ba ye ne hu mo bat ka ba pen I ba kisenan ki balong kitnat la penias no ki bat Jesus Christ klem don da ka wi pat ka ding artien yaki la penem Nri penban kani kajing mat ya kajing pendap mensim khoi ka jahade ni ki hakis ngi Pentecost lesi ngi la ban ong ha ka to ka pon namar ba utrai umpat mi pat namar umpat mi pat namar ka dei ki bakin mat ya ka ju kajing siam sem jo kajing khar sen ku mangi ngi mat na kata kata ki dang yo pdiang tat on hang ni kat kum ka testament ka tmai ngi I kini kisenran shua kajing pendap yo mensim khoi kilayo pdiang ya ka jing kha asin hey haki gospel jong Yohanes kal nong ka ba arpo bat ka khot ka ba arpo ar habo try Jesu la mi pat ulo oran pau haki ka kamra ka ba ki don bat ka ka bo Jesu kong ula persat mensim ki barwong pdiang pio mensim khoi pet u persat mensim wong pediang piu mensim khoi bad ngai klem jing artin kan ni ka por balapan khapat jiki namaru Jesu ule pat ya ka tu ya ka ka ba uble ule ha ka ba min kong bu thao yo brio o thao yo brio ha ka domet ong ha ka kitab Genesis kum nong ba ar khot menyo ula le kum no on da ula thao yo brio ka domet ula persat mensim ni kita khmot jo baru nung breu ula kalalong ujing thau ba em niu Jesu le igani ka jo hagani ka pon habo Jesu thau thamai pat ye ki pen kha thamai pat ye ki o ai ya ka jing em ka jo ki u persat mensim kum jo kumale hak kitab Genesis yu breu baning kong de klem don jartien kila yo mat hakan ka por ya ka jing khar sen ko mangir ngi mat henry de tat on da ki shong ka kamra ka bahaning hang ta ba ki don lang sis pa ar phongwat hang ta ki shong ka kamra maneng ki ap ya ka kular ka jong pa bat hang ni lapan baptis ya ki lo men sem khoi kila yo pdiang yo men sem khoi shu ngi pe ya ki kam ji apostol ha ka bang I ka ba kham sha shu ngi ha ki kam jo apostol nong bo pra ka khot ka ba sao do arsan habu Philip ulei ban yalap ha Samaria shibon kilap diang ya ka tien ka jong blei ki I bu Philip ulei shibon ki kamba wa do Simon nong le bertang ro we na pedeng kita ki ba kala ka ba mod ndi tang Simon ndi bon ki ba nong Samaria ki balaya kala ka ba mod bat laya tu balapan baptis ru ki ka onda ki senran ki ba don ha Jerusalem kilios ngo baya kaktin lapdiang ha Samaria bat kilap ha yo Petrus ba Yohanes ban le ayu ki pha yo Petrus ba Yohanes la ong kilap ha khnang yo Petrus ba Yohanes ba kin le hakini bakin yo ban duai bakin yo pediang yo men sim khoi namar sim lahap how no na pedeng jongki pat sim lahap how no na pedeng jongki ka khat ri kong kata sai ka pat sim lahap how no pi la ki la kla ka ba mot la pen baptis ri kin de ki kampa yo pediang yo men sim khoi
Nagtakadawat ng susu baklawat ong ingala kapat yanga ngalali ban baptis tikum tala ngalay opdiang rui ka jim baptis mensim koy lada kata kalong balipat han Samaria habakila pen baptis iki la karsen iki dang yo dang don kaman le so Petrus bo Yohanes banduai bakin yo de mensim ko nuan aki Pikin ni ka way par ka jing siyamasem deitan on daw Petrus bo Yohanes uboy gag tialo jongki bat kilayo opdiang yo mensim koy Sab kata ka ika baka ka Bible ka Quran. Syusyo ngi hakikam juga apostol nong bakandai pan ka khot ka bening kong hidup bakandai ka Quran syapang ka jingkala ka mo jong sol jong ka Tarsus ubang itip daga kerteng ka bahadin ka kerteng Paul. Uni ulayo ka jing penkendu ya ka bau Jisu ya syam bad u hakalenti hai halenti sya Damascus. Hak bau don mut balik kem ni ki rungai ki bana Damascus ban penista mi ki ban wan lami ki Jerusalem nri halenti u yeshem madu Jisu bat ka jingkala ka mot kala sedang hangta namar hakan ka pon ondo kile kran bau Jisu ngi I u sol u da pendam yu Jisu ung ayu memon yang abane ka pen I bau da kala ka ba mot sishan na tu kan ka pon nri hakan ka pon dala syok ulama laki kmat Namar kata kajing taba jo kajing syai kemana ki kemat jong bala betin yu bala betai yu du Jisu bulet siapa Damascus saya kata ka surat ka bakhat babet bat hang ta on saya tu yu kai bade mande bat on daula don ha kata ka jakaya ka bala lam yu la betin nanti yu sia Damascus bat on daula don hai mde halanti sia Damascus ha kan kan tiu la don ha Damascus Ubleu la pa yu Ananias da ka jigi tu pau ban pen kongoyu ban le dua yu sol ban on Ananias on lawan hagat khat ka bakhat nyo kong ula ong yu sol so ko para jonga Ubleu la pa yang akna mangan dua me ba menyo khia menyo iman bat ba menyo pediang yo men se bakoi pen u new sol u kala ka ba halan tidak sya Damascus Henry yo pediang men se bakoi hey on Ananias wan ha Damascus ni Atli kijing siya man sim kabot na din pibi kijing pula hakikam juga apostol no kabespo bat kal no kabakharway kabalaya thu hangi ya kabau Petrus uyalap hake yang jong kan lias kat bodang yalap mun sim khot ulaha halor jongki mun sim khot lawan halor jongki hakani kapor habaki kilanget kawan syua ka jinget kilanget ya ka kabau Petrus uyalap hakadonot kimpat pla Kimpat yolat ban ban pau handai kilanget ya ka dono de namar kata ka por umensi mkhoi ban penskemi kata ka jinget jongki ulawan halor jongki kumnung iti bala pen baptis ki do mensi mkhoi ka Bible ko namar bakilai keran de gwe pat ki thole den wat la ka ja ha ka jo ka por compare uble ula ban le ya ga ikeru la ka jo ka por ne hadien tang ba ka jingklang mot ka di ka jingklang mot ka jing khar sen ka di ka jing khar sen ka jing penbaptis daw man sem khoi ka de ka wai pat ka jing syam man sem ngi ki atli ka jing syam man sem ngi ka taru ngi ka kran ya ka e ka bade hadien ngi lai puli ka balale hakikam ju apostol no bakhat khandai pat ka itu pangki reung ngai ki badan Ephesus habo Paul u syam ki wong pilayo pediang ne am yo man sem khoi nado ba pilangai bai kilangai handai ki ong ngimpat tip tambah don am man sem khoi Deitat andau Paul lapan baptis pat ikia ka keteng jong Jisu ula bukti halor jongki kila yop diang yang mesti berkoi kita ya tulu pa pat keren degi pat kita let pi ka kamba jong ka jing pendapat ka jing baptis bat uben sim wan haki balap baptis ki mesti berkoi ka jatat hadin bakila ada mengen kila ngechwa hadin andalawan upal kidang yop diang ya ka jing baptis mesti berkoi Ngipay what you try jung Jesus Christ. Hakani ka jo ka gospel jo Matthias ka nong maningkang ka dukhat arpo ko ong no habau Joseph kalawan ka jing syayong yo habalay tektien ba kameri usyam baladon ikon kalapun ye ikon udang mut ba kalapun no brio andre angel jong blay wan mi pau how Joseph man met wan septing ban simi kameri Balong ka tengah jamin ma itai bakapun kadai da o men sim khoj pe yo Jisu la pun no men sim khoj balakha ka bor jo men sim khoj ka Bible kong ong ya ka Mary ong tu Gabriel wong kum no wong
mình xiêm trong lời cả sân nghiệp lo trong pha pe là khai u da ka bon ka jong mình xiêm mà khôi han reu yo pdiang pa ye ka jim pen ko bon ka jim baptis mình xiêm mà khôi hawa Jordan ka bangi puli ha ka the gospel jong Yohanes hi ka nong ka balai ka khot ka khat reu on đầu là mỹ na có bala pen baptis u mình xem mà khôi ulan ban shong halot jo u kata ka de kan baptis mình xem mà khôi kum bao mình xem mà khôi ulan shong halot jo u bao pa jo ba mình pen baptis u mình xem yo Jesus pa jo ba mình pen baptis u mình xem mà khôi Jesus ruang Yohanes ru yathul pa bao ni hiru on pen baptis pi kum bala pen baptis u mình xem mà khôi pikata ka ikabaja baru Jesus u khat ye kan ka jim baptis mình xem mà khôi u khat ru ka jim pen slap ngi ki kam ha gospel jong Yohanes nong pasal khot ka bakhat pra u khot ya gani ka jing pendap man sim khoj u khot kai ka jing pensla u sim ya ka kitab Isaiah u pule wong man sim u trai u hanga u la pensla nga ban yalap ya ka gospel ban pen pe ki kmat mala ban yalap ya ka gospel ki baduk bat kum ta te wong pai u man sim khoj u hanga la pensla nga tikani ka jing baptis man sim khoj ka jing pensla ka jong Jesus Christ halo jong piro man sim khoj khnang ba phin yalap ya ka gospel bat ban le ki kamba pi ka dei pher kam dei nam ta ka jing kam ka nei phang ka jing penem ka kran phang ka jing pen ko bor ban yalap tingi i u Jesus wong u man sim jong trai u hanga la pensle yang ban yalap ya ka gospel la da yau Jesus don kam ban khnang ban yalabi ke gospel u don kam ban pensle kanu khamtam yanga bari phi don kam ban pensle ngi no men sim khoi tingi kalong ka badon kam ngi bangi ni op diang ya ka jim baptis o men sim khoi bat ka bakhado ban pensisai kani kadi ha ka sermon la ni ka jing yalap ka jong u Petros u yalap kumno ye ki tuki jiu ki balang to ki bal ngo ban i kita ki jing phla ki i ba ki tuki sanran ki karan de ge pat ki thole ki ba phla bat hang ni wong to kala ka ba mot kata ka sermon ju khnang ba ni ban pen baptis pi ba pin yo diang ki jing ai ka jong sim khoi pe kala ka ba mot na pilak lang mot on pen baptis pi on da pen baptis pi pin dia yang ka jing ai ka jong man sim khoi ngi skol chu ba kan ka jing ai man sim khoi ka de ka wei pat ka jing sham sem ka ba bod ya ka jing penem shai krar ha ga bible ka krani ka ne bat bon sin ha ka jing penem ka ei kidak ba pilamat ka jing penem ka jing so skam po jong pi ka wei ni kidak ba pilamat ka jing penem kum bangala dep kran ha ki subject ki bala lej man chwa ka de ka jing em ka ba thamai kat ba ka ni pat habala pendap i pido men sim khoi la pen baptis i pido men sim khoi ki don ki da ba fiwan kawan ka jing slori pi ban kran ka tin ka jong blai ki to ki breu ka to ko pon ki la lingoi ka jing slori ki apostol ba ki kran ka tin ka jong blai ngi ka don ka jing kemen ha ki habala pendap i pido men sim khoi kawan ka jing kemen ka bible ka kan pang ka jing kemen jong men sim khoi ka wei ni ki dak ka wei na ki ni ki dak ka ba haba piop dia men sim khoi ka long ka jing kran ha ki wei pat ki thulen ha ka bible kong ha ba ka yetu kat kum ki kam jo ki apostol ki tu baro ye ki bala pendap ki men sim khoi ki lei kran de wei pat ki thulen ha ki kam jo apostol ngi puli ha ka nong ka ba ar ka yetu ye ka ne ha ka bala pendap ki ka khot basau andal pendap ki daw man sim khoi ki la ya sedang ban kran de ki wei pat ki thulen kata ka de ki ko ba pala ki keren dagi wei pat ki le kane ga jing keren le kala ban long ha ki artli ki rokom kum ba ong por ki si kino koren ka ban kong nong khalai khot ban kong wang langa keren ha ki le jong ki breu bat jong ki angel pi don artli le jong ki breu mot da ki jaj tien ba keren ki breu ha kane ka perthai ka wei pat da ki jaj tien ba keren ha beneng ki angel hakikam je apostol nong ba ar ngi habaki apostol ni kong ki yop diang yo men sem khoi kele keren de wi pat ki thle hakikin tin jong ki ki breu baro ki bon mani ha Jerusalem na ki jaka ba pher ki bon na pos
Cyprus, kibuan na po na ki Alexandria, kibuan na ki Cappadocia, kibuan na ki babon ki jaka, kibala im la he la san ki tu ki jaka ba kila nang tin ki tu ki jaka ba kidal ngo. Bagi yo sngo ba kini kinong tong do ha ki bam nang bam start. Ki kerani ka kentien ka ba ki kerana ki jaka ki ba ki wan. Kita lengo, bat haduk ke bahap ban pensyai Petrus wang kani kadai ke ba kata ka jing tul pa ka ba ujua luang mangan te no bok yung masim bakon ba ki kon ke chenlam i kon kan te jong pi kin ya tulupa kini ki keran da ki wei pat ki thle kata kadai ke phla thle jong ki breu ndai ka jing keran da ki wei pat ki thle ki bamla ban tip paru kadai ke thle jong ki angel ka bangi pi ka stis ki nong koren ka baning kong ka nong ka ba khat sao bat ka khat ka ba ar Utau bakran da kita lihat bam tip dan mano bala ban ngolso ndai hau man sim ki kran ka jing mayan pet kani dan mano bala ban ngolso iki ka jing kran nei ha ki wei pat khle te haba kran ni wei pat se kala mano kintin jo ki brio kala ban wandu ha ki kintin ke bamangi bakran nginom tip hanai tangu bleu ngolso ya kan ka tin jong ki angel Tung ini pecucu kani ngimdi ban ngotho bakla bat kajing ai jong kajing keran haki wei pat kit lit mar kani kalau ngi klumar ba kani kalau jing ai ban keran haki wei pat kit lit kabari kajing ai ban syakri kani ka ai kemong kajing pediang yo mesim khoj hadin bakila yo kaya kajing penbaptis so mesim khoj ki keran de gui pat kit lit kani kalau bantai yaki kawai kajing keran dagwi patli kalong khnang bakin tail dia namara ka stage kinong koreng ka kong nong khasaw khot basago utaw bakran dikthli bamtet utayal dia handai kadon ka wai pat kajing keran haki wai patli kamdai kata kajing tail dia kadai kajing syakri ya ka balang kadai kajing syakri siki wai pat kadai ka ba kai ka ba tho ha kani ka sti sakinong koreng ka kong kal nong ka ba khalar Haga di kasi ka baning kong sikinong koreng nong bakal ar kaya tu ingi siapang ki kendai tuli ki jing ai jong mense makhon haki haka balang ban syakri kendai tuli ki kiten ka jing pen tep ki kiten jo ka jing pen stan ki jing nang ta de ke ida ke jong ka jing pen kia ban ne ki kamba ka jing pen pher ki mensem ban ya tholupa ban kan ne gi pat ki thulit ban batai ya kita ki thulit pi ki don kendai tuli tikani ka jing kran thulit ban syakri haka balang kani pat kadai ka wei na ki jing ai ki kendai tuli ki jing ai ki jong mensem haka balang Nganoi pi penso klumar bahai kani kai bangkaran lamda pi shimi ka Bible pi pule pat ya ka ban pej ya ki hangta ka jing shai kan wan na ta ka daw shimi ka porjo pi hadin kani ka ji kai pule ya ka Bible ana pi pule ka jing shai ka bakham khrao kan wan hapi ti kani ka jing currently ka bakran tuli Nagabanta banlong ban ya thulupa ka balang namar kani kadai ka jo ka jing ya thulupa namar ka jing ya thulupa kawan haki atli ki rukom ngai thulupa haki kintin batip kadong pon ngai thulupa daki thuli tela da ngai thulupa daki thuli ki bamtem kawai ka banga hap ban batai ya kani hap ban batai kawai pat ka jing ai ka ya kat bat ka jing batai ya kitulit tingi I hakestis kidong koren kabaring kong kalnong kabakhat saw ka kren pang jong kani tin hakabaya kren pang kani nan kren shai kran ngani thu pe hakani ka ong hagar khot ka ba arpun rio kalong kumni ko para banget haba piaseng wei puwe na pi don wei puwe na pi bodan kisam udon ka jikai udon kitulit udon ka jimban pau udon kajing batai tole ke bro baniatai la daw nu kran kisli bom tip tu ai bakan long tang da arngot ti la da don eru laingot bat kataru markliang tu ai ba away on batai pe wat puliat tang siteng la da pi puliat tang hangta pis dang no ban penkut ban ong pe
Lada kajing keren dagi wei pat kita lihat la Ramadan batai kam day nu boleh. Kata kam sim ong kum ta. Hang ni ko ong ai ba art ba lai ngot kindan ba uwen batai hakat khat at bu pra ko ong do. Ndai lada om dan nong batai ka khlam om day nu boleh. Ko ong la Ramadan nu nong batai tun sangap jar no ha ka balang. Ka bomot kam day kajing sul pa ka bun keren ka balang. Ndai tun keren tang hala dia ba ho boleh. Sangap jar ha ka balang. Tun keren tang hala dia beroblay namarkan ni kadai kajing kran thalik kabam dei hakibrio kabam dei hakabalang kabadai kajing teu kabau dei ban kran tang oblay kuma oi phi manesh tis kinong orang maning kong nong khat saw ro sa utau ba kran de kui pat ki thalik u dei yala de u ba kran ki thalik bam tip u kran kajing mayan mdan manu manu laban so tho pik kadai kajing teu de kani khot kajing duai mun sim ma on juda ka khot bat po yai duai yai te kajing ngai ba khot yang phi ko para bangai da ka phi yai duai hau mun sim ko ma on pol ban ke kajing king atiar ba ban yale ba da pun kut wang nu da ka ba phi duai hau mun sim ya rap lem yengi ha kajing duai ai ki wei pat ka thale kamot kumta tingi pe ang ni kata ka sai ka de ye ka ba kum kani kajing tul pala dam don ba batai kapan i baka ditang kajing kadai kajing duai kam dei kajing itu lupa mar kajing itu lupa deki keren deki thlik ki bam tep kumbang pol lada ngak ya thulpa lada keren hak thlik kalong na ka banta jong kita ki bam nge kanang bakin i phala kin sngo phala tong ini pe chuchu manta deina mar kata haganikal nong ka bakhat ar Stich kinong koren ka baning kong kalong makhat ar ka boy kini kijing kali hatu baro ki kran da ki wei pat ki thale ka jingkali ka jubab ka balengkot ya gani ka dei om baro hangni upol habuk boy kini ka jingkali ukli sepang kijing ai hakabalang pet lada pipule tang si dekat te kamlong haga dekat kemal pun dai usdang ban ong da kabong hatu barok kilong ki apostol hatu barok kilong kinong chulpa hatu barok kilong kinong ikai hatu barok kilai ki kamba hatu barok kidon ke bor ban penkia hatu barok ki keren da kitli hatu barok ki batai hang ni habu ong hatu barok ki keren gi witli ukran spang kajing keren tli kabadi kajing ai ban te ka balang Henry na gabanta ban teyar de apostol Paul yu ong ngada kwaye pi baro ba pin keren da ki wei pat ki tli nga kwaye pi ba baro pin keren da ki wei pat ki tli katai ka ei ka bo Paul wong nga kham keren khambon da ki wei pat ki tli ong Paul nga try kane ke ei kabangaya thui pi kala kham shai ba kran pang kijing ai ki jong man sem ba khoj na ta ta tong ini pet shushu na mar kini ki long kijing kili ki bala kli yang ki por ki bala len hato banga ha ka jingkran jo ki wi pat ki thule kala banlong no setan ru na mar kani ka de ke ei ka ba ki thu kat kum ka jing tip sha Afrika Ndi belin pet chiru si Afrika pet tang ni hari jongiru pet tang West Bengal ru pi ia ba ki duai blay wat ki Hindu ki keren de wei pat ki thole hatu ki keren de wei pat ki thole belin ngi bo jingkali tang ya ka keren de wei thole hatu ka deina em no setan belin ngi bo jingkali de ye ki wei de belin ngi sim tang ya ka wei ka jing ai ha ka jo ka duru Hato ki kamba di tang boleh boleh. New setan ulai kamba. Hato tong boleh bukan kia. Hato setan bukan kia. Hato tong boleh we tu lupa. Hato setan mi tu lupa. Nekat kum ke jing i haka Bible hak pipule ka kitab berem i kanu ki be tu lupa om dino boleh. Ong Jeremiah, ong Isaiah kum meng piladep agi jing kai boleh. Gitu nak mesim na jong dan kibi tu na wei pat mesim nak kata dau yones wong to tenjoi gi mesim baro pe kalong ke bala
ya ka bau setan ban perthoi ki jing ai ka jong blei ngan chim tang ka wi ka nuksa ha ka por bo Moses yang akhmat jong Pharaoh ha ka bau dawai ki kon Israel ban pelat no dawai Pharaoh ban pelat no kon Israel wong wei ta wong bu bleu pa bleu ta pani ngau to blei Moses usim yu ding do jo ya bu bleu la pen ko ba bread yu ding do hamadan ber kulab sen Pharaoh upo samrke wong ka diga trick ka mamingir ngila ban le u khot ikinong le bertang ki jong uru kiru ki le kum jo ki bread ki ding do ki kelab sen pe ya ka jing ai ka jong blei la ban perthoro ngam num lenga ban keren wat ki we pat ki thli ru u setan u la ban pertho tang na ka daw bo pertho setan kam mut ngam de su ban kan ki we pat thlen ban pen khia setan u lan pen khia tang na ka daw setan pen khia kam mut bangam duai su ban pen khia ki we tang na ka daw bu setan u thul pa kam mut ngam de su ban thul pa na ka daw tungin pe pli ki jing mut je prakhat pe ya ka jing shisha bro ya ka jing kai ka tien ka jong blei na ka daw kani kali ka badon kam hatu ka ta ba pin smu thui ka ne na ka daw pitip ya ki jing ai ki jong mun sim khoi ka we ni ki jing ai ki jong mun sim khoi kumbal ong mane na ki khandai li ki jing ai jong mun sim khoi hapdeng ju ki jing ai ka de ka we ka long ban pnya pher ki mun sim balai wai ka ne namar ka don ka jing la ha ka jing trei ka jong ublei hapdeng ki brio ka jing trei hapdeng ki Bible ki bangi ai mat ha ki ni ki balai ki sngi kala bandon ka jing trei wat hapdeng ka jing ki mun sim bo we pat mun sim ru un trei na ka daw bleu ai ka jing ai ya ka ban pnya pher ki mun sim mangi don kam ban ten jo ye ki ni ban chu kan tai ngi don kam ban ten jo ye ki ngi don kam ban bishar bhai ye ki na ka daw taw be thul pala da ha ki thlit ne ha ki thlit batep ai ban don ar ba lai ngot we baki kin bishar bakin batai bakin pecho utaw be thul pa u don kam ba kin bishar ye ka ji thul pa ka tai ke ka ba ka Bible ko tish kinong kon ka nong ka khat sao na ka daw kalong ka bala ba ki brio kila bani thul pa do we pat uman sim kila ban kan de we pat khle wat haki we pat uman sim la ban le ni kata kamut setia ba kam de ka basya pen tan na ka daw ba ki nong ma de bali thau ki kran ba ki we pat khle tan na ka daw ki ni ki nong le bertong ki le kamba kamut setia bi ki kamba ki jong blai kim de ki basya pen ban ngan ong ipi hakini ki si don ka pisa thok kyong counterfeit money habadon ka pisa thok ka counterfeit money ka pensisha badon ka basisha namar lada kamdon ka basisha ka counterfeit ka di ka basisha namar khadi makai ka badi ka pisa counterfeit ka bamut ka perthu ka basisha tiladron ka ji thulupa ka bau sitan u perthu ka pen ka don ka basisha ka bau sitan u perthu ya kata tina kata daw wadi kata ka basisha ka jing ai ka bau bleu ai ngangai skem kata ka long thang kindian ijing pen India ban pen shisha ka ne de sahisian biang abani ka ne swa bangin le cha ka wei pat ka point ka pisa ka bam shisha counterfeit money ka yetho badon ka basisha counterfeit money ka pen shisha prove that there is a genuine money lam kum ta wat ka counterfeit hi kata ka basu thaw kan long ka basisha saperkhat hi kata sepenwan dor hi sakawai de kadon kidon ki basep tiang ban priang yu mesim khoi mentanga suthung adon kam ngasep tiang la dang priang yu mesim khoi yawan mesim baman nomor ngadang sio sngoi fi menta ngim don kam ban sep tiang la dang ila long ki khon ki jong blai sai ka dara ka gospel ka jong Yohanes ka gospel jong Lukas ka nong ka khat wei sa man pule pi hang ni ke ka ba o Lukas wong ye ki kentien ki jong Jesus Christ la tho hang ni ngan pule ka ta happy ka ni ka por hang ni u Jesus wong
pan te answer I pi tit te answer play what te pensham ya ka haga gospel ka jong Lucas ka ye thu ya ne hakaba khandai do khat lai Lucas khat wei khandai ha do khat lai ngan pulin do ko khat khandai na kal nong khat wei ngong do pi to pin pan tien sai pi to wat pin sa syam ru to tiet ti on sa ple pi na ba baro ba panu priang jaro ba wan usyam baru tau ba tiet on sa ple sangapa ka ni ka di kan kusa ka ba jisu ai ka ba da syai ka da ban long ru ka jubab ye kata ka jingkeli la da ngapan men sem khoi kala ban long e mangan yo do men sem baman sap ka ni ka jubab tela da khon un pan pu na no unoru uba na pi ubalong khpa ato un ano do ma ho la ni ye ka do kha bat ha ka ba dei da ka do kha un ano lu besen ho la ni un pani ka peleng ato un ano da ganyang na tham ho snap kumno ka jing pen kuat uji suang namar kata ladama phi balong ki babamman phi tip ya gaban ai ki jing ai ba bha ki khon jong phi ka ba kan no tam nuk pa jong phi u ba beneng un ai yo men sem ba khoj ha ki ta ki ba pano sai kenar phi panuk pa jong phi ba beneng un ai phi yo men sem ba khoj let's say don ki ong ki don ki ba pan men sem ba khoj ki ong men sem man ka jing kli ka long ki panuk pa yu la phi long ki khon ki jong blei phi la pdiang yo Jesus Christ ma kat kita ki bla pdiang yo Jesus Christ hakila ai ka bod man ki khon ki jong blei and ki don ru ki ai ki ba Jesus Christ wang ki balong ki khon ki jong satan ong ki tu ki ya ka gospel ka jong Yohanes ka long ka ba pra ong ki tu ki farsi ki badan tu ong phi long na kita ki na ta pa jong phi satan phi puli hi ki ha ka gospel Yohanes no pra khat sau om ta tela da pidang nong ki khoj jong satan pi ong ko pa pandap eng aru men sem tu satan ong he khon sem wai na kata kada sai aru men sem bam dei de ha ba pila long hi ki khon ki jong lai pim don kam man jep ti shane ayu pa jong phi ba hap neng ba tip ye ka jing ai ba bha la ki jong ki khon wong ha ba phi pa ni men sem khoj on ai phi kata ka dei ka wei bat kumno phi pdiang yo men sem khoj pi pdiang yu men sim khoi da ga jingai stitch ki nong galatia lail nong ka khot ba a bat basan u pol bo jingkli ki nong galatia pi pdiang yu men sim khoi da ga bio so kom ne da ga jingai ba da khot ba khat sao ka da shai ka da ruang pi pdiang yu men sim khoi da ka jingai kom nong yu pdiang yu men sim khoi da ka jingai pitip hakapor ngaru dani kong ayos ngo yang ka kubor sepang kajing pediang wi pat men sim khoi ngalas liang ngathrang shisha ngala le chibon ba ki jingseng ki ba ong jingseng up men sim ngala dwai ki le buk ti halor jonga bat ngala dwai nrei ngam yop diang ngala dwai miop diang ngada sngo si ba hado shis nem tam e kasim poning aban up e kajim nap men sim khoi kadon ka por bang hakis new blay bang khem le chu jinga sengal chi suna pani nga sha jinget nga dwai nga trai ai nga yo mesim khoi nga dwai nga pan naman ngam suhun don ka pon nga le ki jinga seng up mesim kumni ba ki buk ti halor jonga ki ong pilai op diang mesim khoi kan le goi pat let ne ki ong kren danga kren nanga kren re je ka bam de hi no blay ka bu shu kren hi la de kam don ka jing hun kam don ka jing sus kam don ka jing pas kam ngadwai u boleh ngok atrai ladang ngala pediang yu mesim khoi pensisya nga ladang ngampat pediang aino ngam artatien ngam yo juba kadang ko wei hak ngadakan mau ya katarik habang ngala pu bat ngada sya jinget
arsngi armiat klem bam wat taga no klem di hadu dak tang ayo dehydration dak talot kini terhongrot kini siewor talot kini siewor nga doai nga community bo bleu un ai ga jing thu pa bon ai nga yo mun sim khoi dei la dep kita kisngi klem yo ai rem kasngi ke bobot ketika arpo trik jong Julai nam sia kan dai spa nyo pusau nga kan mai ga kasngi kat mangadep semngal ongan klet noi kini ki baro mau la do trang man ai man sa ai hi akata ka por kawan ka jipun ki apo jong nga mun sium ba pun ki nga bangan rung ka kamera bangan doai bar ngalale bat shua bangan doai nga sim yang nga plate ka bible wak ban nga siam wat la kamlong ka badai ban ni puli ba kata ka dur ndai kata ka singa tip ka do ka jing lam ko jong blai kali hap ka khmat jong a ki kam jo apostol no ba ar khot ning kong do sao nang puli pehi benta habala pendapi kido mensim bakoi bakilayok bat kila keren de wipat kitolit ngong able mentate nganam pancho name yo mensim bakoi ndai ngan pdiang yo mensim bakoi por daga jingeng ngan pdiang betra nganum sashu eme ngabo ingene kti ka bible hak ngabo ka sedem jong ngadem khos yung try nga pdiang yo mensim bakoi nganum pancho mensim bakoi ngap diang ya me mensim khoi wan penbaptis sing aga ni ka por bar hak ta ka por ga yo so konsan kawan kum ka jing tersan ka ba kum ba bo ikti hati soket ti kliu jong ga light ka kenjut baro sir niang kawan ni kong ka jing septiang ni nga sutu kan ni ka di ka ta ka ba blewong bat hak ta ka por dak ka jingai ngas dang ban keren de goi pagi tele kat bangadang keren goi pagi tele ngas no kadang ka cipni sno ya kata ka jing keren bat kata ka mensim ka ba hapo kadang wan susu kata ka bor bat hak ka por wow la pendap yang kata ka jing kemen ka bangam 4 Jumat meno ka jing im jua hapor mangap mat yo try kumunong penim jong ka ka wipat ka jing kemen kani pat ka wipat ka jing kemen ya per kada rai ga syaga kemen bat ka jing plan bro ngas ngoto ka jing kala hak ministry ka jing syakri kadon ka bor mo plang ngamdon kaman sei bor bang keren ka ngaplang keren ka tin ble ni I ka jing tre ka plang ka ble ni ka jing kala ka mo jing bre I ka jing yam jo gi bre baki itil de ho Jesus Christ kani ka ik kamba ka bakrao kani ka ibo pisliang lar pi kwa sha kam de shu banong ai utra ula dep ai pediang yu masih bahoi don gi ong kum nongin pediang kapasuk ban pediang how to basliang wong tondi te da pisliang pisudi bet anga try ka ni ka pon nga pediang bar nga di yo masih mo jome nga pediang kum ni bat da ka jingit wong la pediang da ka jingit ka kamba ka jong blai kan wan blai on kurkui pi ka ding sngi kani ka ik bang nga khran hapi but ngets kem mo blai on le plai pi but ha pa pisliang ban mat ye ka ni ka jing syam sem ka kamba ka bakra ko jong blai kan wan lada pi don ka jing pi ong ngam song nang kum nongan kan mo yusle ong pi ong ngam ngai ban kan mo yusle lada phim ngai ka shong pi lada phim ngai ti pinuk kran hi ka simpen bor ka bible pi ba pi day ban kran ndai ka ong lada pi mat yo mat sim ko ka tahi ka bola ai pi ban kran lada nga ai ngob hai pi ka ni ka bible pi ka shong pi lada pi mon pi plie de ka pi puli pi mentoi lada naman ngal ai kala de ga jong pi lada pimpenon kam ya ka shong pi habom la pendap pi ka bor jong sim khoi lada pi kran de goi pa gisle pila tail de lada pim kan ti pisa ubam tail de kalau ngata ka dur pim penon kam ya ka na kata ka daw ko ki ba ik jong blai ka ni ka de ko wei pat ka jing ai ka ba kodor ka bo blai wai ban pen ko pi ka bor na kata ka daw sliang hir ye ki jing ai kan jam sem ong pol ha ki sti jong uski no koron no ba khalai kan span ki jing e ndai na lor ke ni wong kan no ba khat saw no no be hir but kwa hir ki jing ai kan jam sem pi sliang shisha o Jesu wong kum no wong ha ka gospel yo honest no nyo jaru bus liang ton wan nga jaru bus liang ton wan nga kiwa yem kin tu no but hang ni ka da pen kut ka jing patai gospel yo honest kong Ukraine chpang sem khoi yo bon sa ai ki andal pen dan borom shwa Jesus Christ tingi ka shong ka jing sliang jo phi pikal shong ka jing kwa ka jong phi ka shong ka jing pan jong phi no blai la da phi dwai shisha ubleon ai phi ubleon kur kui phi tongine dwai
Ngia aingo ya me atrai na matakan ka kubor ya ka bangala crunch pang kajing baptis mensim khoi namar ngila ya lenti rangkat ba katu kajing crunch pang kajing tray ka jong mensim khoi bangai kani ro ka wei par kajing tray ka bangala kran ban asushu try ya kajing penchai pang kani tu kerku me ko kandan ai ba kadika ka kubor ka ba kabang lakran ka por ba kini ki barok ki basngap ar shaskor haba ki puli ka ten ka jametra kinang yosho ka jing shai ka ba khamba shushu ko try kren sama me common sim nyomle but om tangata try ki don na prenju ki ba apat ki community ya ka jing pendam a try war ha ka por kat ba kinang ngap ya ka ni ka jing kren try ai ba ka bor ba plaj me kan here hai wait puwe ne ki try jisbet ba ka kamba me ba on pendap plai ki do man sim ko ba on pen slay ki do man sim ko ba on pen ko bor man sim ko try kin snaman yo ngoi ka bon me but kin snaman kren ge pa ki try kerkuma me ko kandat ha ka ka tong jis ngoi amen o blem kerku yipi ngin se siapat ha ko iteo